Niye Malikura ye, Voix de l'Amérique kan. Tarata avril kalo tile fila sanba fila ani tan ni kɔnɔntɔn an balimaw an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ n'a be kan ka lajɛ ni waati na n'u tulo bɛ an na fɛnɛ an ka radio furaw fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ɲɛna an ka bi jɛmukan a kumabaw ale bɛna tali kɛ ninnu kan ka kɛɲɛ ni Mali sariya sunba o yɛlɛmali koɲaw waleyaw ye Mali jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw tun ye jɛkulu dɔ sigi yaasa ka hakili jagabɔ kɛ a koɲa kan o jɛkulu ni olu a y'olu bisimila kunungo mun de bɔra o ko kɔnɔna na an bɛna walawalali kɛ aw ye jɛmukan kɔnɔna na an bɛna kuma fɛnɛ fɛn min ye ayiwa lasigidenw olu ka lawaleyali walawalali ye fɛn caman kan n'o ye lakanabaliya o sabatibaliya ye Burkina Faso jamana kan ani Mali camancɛ yan fan fɛ sigidaw yɔrɔw la siran ani jatigɛ min bɛ mɔgɔw la n'u b'a la ka boli k'u sigiyɔrɔw bila u nani mɛ ni kɔlɔlɔ belebele ye u ka taabolow kan an bɛna olu bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna ayiwa kiritigɛlaw olu ka ɲɛmɔgɔba ale fana y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taama ka taa ogosagukaw fɛ yen nɔ sabula a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu bɛ baara la kɛnɛ kan yen nɔ ka taa seereyaw ta k'i bolo da fɛn dɔw kisɛ ka yaasa nin kiri ninnu a bɛ se ka teliya cogoya min na ka mɔgɔw bɛ se ka sigi u sigiyɔrɔ la cogoya min na bɛn labɛnni o hukumu kɔnɔna na ninnu de bɛna fara bi jɛmukan misɛnmanin wɛrɛw kan ka walawala aw ye bi jɛmukan Malikura o kɛnɛ kan ne Kiyatu Tarawele fɛ nka sani da ka don a la an ka ɲansan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan ka walawalali kɛ aw ye. an balimaw aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de la nin waati in na ka bɔ studio 16 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC ka fɔ aw ɲɛna mɔgɔ minnu b'a la ka an lamɛn nin waati in na ou bien ni minnu bɛ fɛ ka an lamɛn radio siraw fɛ olu bɛ se k'u connecter nɛgɛ kan fɛn min ye fiɲɛ turukala 102 ye Bamakɔ a n'a lamini walima an ka radio partenaire minnu bɛ nin jɛmukan in jɛnsɛ Mali kɔnɔ ani Burkina Faso o jamanaw kan minnu fana bɛ fɛ ka an ye jabar an bɛ se ka ye jabaranin kan nin waati in na an ka Facebook page kan n'o ye VOA Bambara ye ka tɛmɛ ni kunnafoni ye kunun tɛnɛn na selifana tile waati la Ibrahim Boubacar Keita n'ale ye Mali jamanakuntigi ye a ye jɛkulu min n'a y'a bila sen kan yaasa ka hakili jagabɔ kɛ sariya sunba o yɛlɛmali kow kan a y'olu bisimila u ye n'u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mun de fɔra kɛnɛ nin kan Kasim Tarawele ale bɛ walawalali kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Jamana sigilen bɛ sariya min kan o de ye constitution ye an kan ka jamana sariya mun taama sira minnu kan fanga kan ka baara min kɛ ni sariya kɔnɔ min b'o bɛɛ yira o de ye constitution ye an bɛ min hukumu kɔnɔ bi an bɛnn'o kan san 1000 ni 900 ni 92 ani 2 o ye dɔ kɛ dɛ o waati kɔnɔ fɛn dɔw yera la an kan ka segin fɛn minnu kan a bɛɛ ma tiɲɛ dɛ a ye baara ɲuman kɛ a y'an dɛmɛ ka baara kɛ fo ka se bi ma an ye élection fɛn minnu kɛ an ye fɛn fɛn jamana kɔnɔ a bɛɛ ka o sariya hukumu kɔnɔ nka baara kɔnɔ fana an y'a ye ko gɛlɛya dɔw b'a la f'an k'o yɔrɔ lajɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ ni an ma a bɛɛ de lajɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ anw ye jamana min ye an kelen tɛ an ni jamana 8 jɛlen don an bɛ jɛ kɔnɔ min tɔgɔ ye UEMOA o ka sariyaw la an ka kan ka fɛnw sigi minnu b'a to an ka jamanaw kɔnɔ baaraw bɛ kɛ sariya kelenw kɔnɔ ka ɲɛsin k'u kuntilen fan kelen fɛ ni i b'a fɛ ka fɛn dɔ sɛgɛsɛgɛ i b'a sɛgɛsɛgɛ cogo min na Mali la Burukina i b'a sɛgɛsɛgɛ ten Sénégal i b'a sɛgɛsɛgɛ ten Côte d'Ivoire i b'a sɛgɛsɛgɛ ten o ye convergence institutionnelle ye o ye Cour des comptes ye o la o tun t'anw fɛ yan nɔ halisa an yɛrɛ ye section de compte dɔ de dayɛlɛ Cour constitutionnelle la Cour suprême la donc fɔ an k'o sigi o tun fana tɛ se ka sigi ni constitution ma yɛlɛma n'o bɔra yen fana an y'a ye an ka maaw waleɲuman dɔn an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya kana kɛ tuma o tuma an bɛ boli ka ɲɛsin an ka jamanatigiw ma an ka kokɔrɔtigiw ma maa minnu jamana kɔnɔ an ka bugudaw la an ka sigiyɔrɔw la ni mɔgɔw b'u bonya ni mɔgɔ b'u bolo an bɛ taa an bɛ to a deli ka ɲini an b'a u ka dɛmɛ ɲini u b'a kɛ u b'a d'an ma fana an y'an jija an ko yanni an ko o to tuguni est-ce que an tɛ ka cogoya sɔrɔ pour que ka yɔrɔ dɔ labɛn min na u bɛna baara kɛ kudayi u k'an dɛmɛ ni hakili ɲuman ye baara min kalifalen la an k'u ma a kana sigi biro kɔnɔ ka baara kɛ a ye se mɔgɔw ma jamanaden bɛɛ ma ka bɛɛ ɲininka i hakilila ta la jɛkuluw bɛɛ tɔnw bɛɛ ni maa o maa sɔnna ka aw bisimila k'aw lamɛn alhamdulilayi an bɛnna sababa ma balimaw bɛɛ y'u lamɛn minnu ma se k'u lamɛn olu ye kayiti sɛbɛn ka ciw ma ka mɛlɛ hakilila ka f'u ye mɛ o bɛɛ kɔfɛ fana baara in min dira bi o tɛ baara bannen ye nin ye olu sera ka baara min kɛ ka bɛn nin yɔrɔ ma o y'o lase ma bi ne b'o minɛ ka a yira jamana la ka fɔ nin de ye alhamdulilayi
Avant projet, amena nindi la assemblée là. Nimba mo do reso. Mais do no so tu. Ka ko nindi la bara na. Amba la ye non fait. Asa ya ni so mi. Amba ya ye clé. Amba clé mo. Mali be tanye. So lo jo. Ka tɛmɛ ni kunnafoni ye mali dugudenw olu hakilina ye mun ye ni sariya sunba yi bayɛlɛmali koɲa kan moribo danbele ale y'a ka mikro dayɛlɛ maliden dɔw ye an k'u ka hakilinaw lamɛn. Mali jamana ye jɛkulu dɔ sigi ko a ka hakili jagabɔ kɛ yasa k'a lajɛ yɛlɛma min bɛ se ka don Mali jamana sariya sunba la ni o ye constitution ye. Ni waati bɛnnen do wa yasa k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ don jamana sariya sunba la wa? Mali kura a sera maliden dɔw ma minnu y'a yira k'a fɔ k'olu fɛ ko don. Ne tɔgɔ Dr Adama Sanogo bɛ bɔ Kɔcikɔrɔ ni Bamakɔ. Ni kɔni b'a fɛ sariya sunba ka yɛlɛma. Ciri min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ niveau international la jamana ye promesse min ta ma pour que an ka se ka fɛn dɔw ka sigi sen kan an dɔw ka falen a la. Coup d'état mun kɛla transition kɔnɔ de 40 jours mun kun bilalen do pour que ka transition kɛ u kun t'a bɔ an obligé de ka fɛn wɛrɛw de kɛ pour que ka se ka transition kɛ. Dɔrɔmani Kamaɲɔgu b'a fɔ ko tonton ne bɔ Segu fo ka taa depuis yɛlɛma kan ka don jamana sariya sunbaw la parce que fɛn caman tɛmɛna fɛn caman kɛra an ka sigi bi ka kɛwalew jateminɛ sanga ni minnu kɛra minnu ma se ka kɛ ka sariya kura ta ka sanga n'u ye. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ka da kan jamana bɛ dankan mun na ni wagatinin na ni ye lakanabaliya ta k'a lajɛ ani jamana yɛrɛ ma se k'a ka mara boli a ka jamana yɔrɔ caman kan ka da o kan nin tɛ a wagati ye. Ne tɔgɔ Ibrahima Kɛbɛ association faso kanu ɲɛmɔgɔ ye n bɛ waati min na sariya sunba yɛrɛ de b'a a kɔn yɛlɛma ka don ale la ka jamana to ni lihala in kɔnɔna la. Jɛkulu yɛrɛ sigira sariya sɔsɔli de kan. Donc min kan ka kɛ sisan o de ye ka maliden bɛɛ lajɛlen wele jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka sigi an ka ɲɔgɔn lajɛ bonya ni karama kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka anw yɛrɛ bɛ dankan jumɛn kan bi ka koɲɛ an bɔra min an ye mun kɛ juguman na an ye mun kɛ ɲuman na an kan ka mun de boloda n'an ye sira o sira ta jamana kɔnɔ an k'o fɛsɛfɛsɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kan ka sira min boloda anw yɛrɛ ka an kɔnɔ miiri k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'an ɲɛsin o baara kɛli ma anw ka wele la o de ye assise nationale souveraine. Ne tɔgɔ ye Dramane Tarawele bɛɛ lajɛlen ko maa min ne bɛ baara kɛ ɲɔgɔn Segu région na Mali la jamana sariya sun yɛlɛmani nin waati na ne fɛ ko tɛ ka d'a kan jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ jamana dugu yɛrɛ belebeleba caman bɛ yen administration tɛ yen jamana yɔrɔ minnu na est ce que constitution yɛlɛmani ko kuma kan ka fɔ yen filanan jamana kɛmɛ ka baara caman boloda a dɔw ye région ko kumaw ye o ma se a dan na gouverneur yɛrɛ sen tɛ ka taa gale an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an bɛ waati minɛ ko bi jamana k'a ta a kɔrɔ fɛ ka na camancɛ la dugu caman bɛ yen nɔ minnu minɛnen don bi ni gɛlɛyaba de bɛ olu kan nin dalilu damadɔw bɛ se k'a kɛ Mali bɛ se ka i ka dɔn sariya sunba yɛlɛmani k'a sosoro gale ko gɛlɛman minnu bɛ yen k'olu bɔ sen kɔrɔ. Ne tɔgɔ ye madame Kulubali Fatumata Sila ye ne bɔ ɲɔnɔ quartier B5 en tout cas ne fɛ ko ten ka d'a kan kɛlɛ bi fan bɛɛ fɛ jamana basigilen tɛ lakana yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ n'a fɔra ko kana sariya sunba yɛlɛma fana tuguni o bɛna tila ka k'a damana ko wɛrɛ ye tuguni an ka to jamana ka sigi a kɔrɔlen na mɛ nin wagati min kɔni na kɔni sariya sunba yɛlɛmani kɔni a bɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye tuguni an sigilen tɛ ni kɔlɔlɔ min ye. Ka tɛmɛ ni kunnafoni ye halisa mali kirikɛ ɲɛmɔgɔ ale taara ka taa ogosagukaw fɛ yen nɔ kunungo tɛnɛn na ka taa dɛmɛ lase a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw a minnu olu bɛ yen nɔ sɛgɛsɛgɛli la yaasa ka se ka boloda seereya kisɛw kan min bɛ se ka na u ka kiiri tigɛli o baara nɔgɔya u bolo ayiwa Kasim Tarawele ale bɛ walawalali kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Ogosagu sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ maa tan minnu bɛ yen n'olu kun sugantira jɛkulu fɛ min ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ninjugawale kɔni ma kiiri nasira fɛ o jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba n'o o ye procureur Bubakari Sidiki Samake ale sera Ogosagu kunu a y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ minnu tiɲɛnen filɛ nin ye degun minnu kɛlen filɛ nin ye lajabali minnu tara ka da nin dugulama ninnu kan fɛɛrɛ ni dabali de kan ka ɲini kiiri sira fɛ yaasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ o de la a y'a yira ka kuma senfɛ Ogosagu ko min ye wulikajɔ min ɲininen don olu fɛ o ye ka maaw ɲini ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kuma di maaw ma lajɛlen ma yaasa nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min Bubakari Sidiki Samake y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ ka maa tan o ɲɔgɔnna bɛ kɛnɛ in kan Mopti procureur ale fana y'u dɛmɛ ni maaw ye Bankas wulikajɔ bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na olu ka brigade de recherche o sen bɛ a la Sevare brigade de recherche fana mɔgɔw nalen don yaasa ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ min ye Mali finitigiw ye olu ka cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen yɔrɔ in a bɛɛ lajɛlen lakanali baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na yanni sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu ka tila u ka ɲininiw na procureur y'a yira k'a fɔ ko nin ɲinini ninnu u tɛna na girin-girin kɛ a la wa a kan ka wagati min ta u b'a to fo o bɛɛ lajɛlen ka dafa ni ale kɔni ye hakɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ tuma min a bɛ segin ka taa Bamakɔ
yaasa k'a danganamaya bɛɛ lajɛlen ye ko min bɛ nin ko in jukɔrɔ nga kabini kelen a yirala bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fana ogosagu nin waatilama ɲi a tɛ se ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sabula sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu b'u sɔn cogo min ɲininikɛlaw fana bɛ u sɔn cogo min u sirannen do fana n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ wɛrɛ tɛna ta ka ɲɛsin yɔrɔ in ma o de la u kɛlen do ka dangari taa ni ka segi la a yɔrɔ la nin waati in na Kasim Traoré Moptikaw fɛ VOA Bambara ale tɔgɔ la. Burkina Faso jamanadenw olu kɔnɔna fililen do kosɛbɛ ni lakanabaliya o ɲɔɲalen ye u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabu kɛ silamɛ banbatɔw ani yɛrɛlafasakɛ jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sariya sɔsɔla kɛwalew kɛ ani ka dankarilijuguw kɛ sigidalamɔgɔw olu kan. Kader Traoré ale bɛ ale y'an VOA ka lasigiden ye Wagadugu a bɛ ɲɛfɔli kɛ a kunya kan an ka kumakanw lamɛn. Lankaniyabaliya bɛ ka wara Burkina Faso tile filanin na ka sɔrɔ tumana min na finitigiw bɛ sera ka kɔrɔnfan tanga mɔgɔ juguw ma fagari bɛ kɛra fan wɛrɛ ka ta karilenw ka taa bila tɛnɛlenw kan mɔgɔ hakɛ 10 de bɔnɔna o nin na marisikalo tile 31 mɔgɔ dɔw bɔra Gana fan fɛ ka na duguden dɔra Burkina min tɔgɔ ko Zouaga o ye dugutigi ani mɔgɔ 7 bɔnɔ o nin na o ye taa don sugu fiyɛ ani butigiw fana na kunnafoliw y'a yira ko nin fagali nin taara gwɛlɛya min tɔn sɔrɔra nin dugu nin ka dugutigi sigiya senkɔrɔ o tɛmɛnin kɔ Arbinda Saheli fan fɛ karamɔgɔ dɔ n'a ka denbaya bɛɛ fagara o kɛra sabu ye ka nin dugudenni nin gwan tile 2 nin na n'an bɔra o yɔrɔ la ka se tile bin fan fɛ dugudenni min tɔgɔ ko Dagbɛndugu n'ale ye dancɛ ye Côte d'Ivoire ni Burkina cɛ mɔgɔ jugu ye mugu ci mobili dɔ ra o ye mɔgɔ 3 faga nga finitigiw fɛnɛ sera ka dankarikɛla 2 faga nin kɛlɛ nin senkɔrɔ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ka tɛmɛ ni kunnafoni tɔw ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ an b'a yira u la k'a fɔ ko Tanzanie jamana o faso jama ka baɲumankɛ tɔn 60 ɲɔgɔn na olu de farala ɲɔgɔn kan ka wele bila u ka jamanakuntigi ma John Magufuli k'a yirala k'a fɔ ko a ka ɲɔgɔn dalajɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ k'o sigi ani fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la yaasa u ka jamana a bɛ se ka kisi fitinɛ ma cogoya min na bɛn ani basigi o bɛ se ka lasogo cogoya min na u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa sisan aw kana taa kunnafoni tɔw b'an bolo ka walawala aw ye an bɛna an tulo kɛrɛmu bɔ ayiwa ka sɔrɔ ka don jɛmukan kun filanan na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a kan sɔn an b'an ka jamana in fɛ dunuya kɔnɔ bi Mali ye bɛɛ jamana ye ne bɛ n ka jamana dɛmɛ don dɔ la yan Mali bɛ taa ɲɛ Mali ka di Mali ne faso bɛ yiriwa Mali ka di Mali an ka jamana bɛ taa ɲɛ don dɔ. Le Mali, mon pays, le Mali, ma patrie, le Mali, mon souci, le Mali, ça suffit. J'en ai marre de voir la guerre dans mon pays. J'en ai marre de voir les enfants qui pleurent. J'en ai marre de voir au Mali la famine. Je voudrais tant qu'il n'y ait plus de guerre, plus de chômage, plus de souffrance. Il faut que le Mali avance dans la gaieté. Il faut que mon pays avance dans la bonté. Il faut que le Mali avance dans la joie. Le Mali est un pays d'hospitalité. Le Mali est un pays, oui, de l'humanité. An bɛ foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni waatinin na k'a yira u la k'a fɔ ko ɲɛgɛn ɲɛ 10 ani 7 a tɛmɛna ni sanga 15 ye sisan an bɛna don an ka jɛmukan kun filanan kɔnɔ sani an ka don a kɔnɔ an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna minnu b'a la k'an lamɛn nin waatinin na walima minnu bɛ fɛ k'an lamɛn halisa u bɛ se k'an capter an ka nɛgɛ sira kan n'o ye fiɲɛ turukala 102 102 FM Bamakɔ a n'a lamini na walima an ka radio partenaires kan minnu fana bɛ fɛ ka jɛmukan in lamɛn
ka kunnafoni ye k'a ye jabaranin kan olu bɛ se ka u connecter ni waati na an ka page Facebook kan n'o ye VOA Bambara ye ayiwa k'a yira u la k'a fɔ nin ye Kiyatu Tarawele de kumakan ye ka bɔ studio 16 kɔnɔna na VOA so b'a la Washington DC ka tɛmɛ ni kunnafoni kun filanan ye jatew ye a jira k'a fɔ ko mɔgɔ caman de Mali camancɛ an fanfɛla la a bɛ mɔgɔ 59 ɲɔgɔnna la siran yɛrɛ ma lakanabaliya o fɛ olu y'u sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛw fɛ ayiwa o ta ka segi min n'o filɛ nin ye o yɔrɔ nin na nin ye a n'a kɔlɔlɔw de caman bɛ ɲɔgɔn na a dɔw bɛ na ni jakɔngɔ ye dɔw bɛ na ni banajugubaw ni fɛnw ye Kasim Tarawele ale ka walawalali bɔra a kan an ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a kunya kan ka kɛɲɛ ni gwɛlɛya min bɛ Mopti mara yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na maa caman bɛ bi olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila Alpha Jakayete ale bɛ olu la ko wadi kam ga alhaali no ko girgirni min y'ale siyan sisan mankan min wulila o fɛ o sira de y'o minɛ o de y'a to o fana wulila ka siyan sisan pour que u ka se ka kisi cogo min o ma degun sɔrɔ dugumɔgɔw fɛ dugumɔgɔw fana siralen ɲɔgɔn ɲɛ parce que bɛɛ siralen de cogo dɔra i kɔni b'a jigi kɔni mɛn i b'a jigi i jarate gɛlɛya tigi la kosɛbɛ donc o degun de b'u kan parce que o fana nana balo foyi mana u lankolon n'a to foyi mana o bolo donc u yɛrɛ ka balo an'u ka dabo ka balo tiɲɛna o kɛnɛ k'u sɛgɛn bi sago Allah sago hono jom en gendi be wari e mudum be minnu y'u sigiyɔrɔ bila u caman bisimilara maa mun fɛ o ye jabakaw ye n'o o bi Sofara kɛrɛfɛla la Alayi Sidibe ale ye yen dugulen ye u bɛɛ bolila ka na an fɛ yan nɔ an y'u bisimila so minnu bolo a y'u d'u ma soti minnu bolo a y'u bila ka d'u ma u dɔnna sankoli fo ala y'a kɛ an ka député nana yan nɔ o ye Sofara député Habibu Sofara an nana yan ko sisan an bɛ min ɲini na bɔ bɛ se ka taa a segi a ka dugu la bon donc sisan kɔni k'u ka d'a ɲɛɲini o kɔfɛ a taara fɛngɛ Mopti taara ɲɛfɔ gouvernement bɛn ni kelenya ɲinini yaasa lafiya bɛ se ka don o kɔni ye musolakaw olu hakilina ye a ko la Umu Kan faama nin ka kan k'a cɛsiri ka kɛlɛ nin ba n'i y'a ye i ye faama ye bɛɛ i bɔ mɔgɔw de i b'i ka faamaya jira mɔgɔw de la ni mɔgɔw tɛ yen ni faamaw bɛ se kɛlɛ ka ban kɛ kɛlɛ ka ban sabu hali n'i y'a ye i bɛ fɛn bɔ k'a di mɔgɔw ma ni kɛlɛ ma ban bɛɛ ni min bɛ tiɲɛ nin o de ka jugu n'a bɛɛ ye fan caman fɛ sɛnɛ tɛna se ka kɛ i n'a fɔ san tɛmɛnenw la a kɛra cogo min na o jɔrɔna bɛ maaw la sabula fɔngɔɲɔgɔnkɔ barika bonyanen don Umar Nantume ale ye bankasika ye sabu e ye marifa bila ni dɔ nana bɔ i kɔfɛ o ma nɔgɔn sabu bi jamana bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ n'i ko dɔ ka bila dɔ ma bila a ma nɔgɔn sabu wagabon bɛ yɔrɔ na ka caya n'i ye ne jateminɛ kɛ kosɛbɛ wagabon de bɛ san bɛ yɔrɔ min na fo ka dama tɛmɛ ka tɛmɛ fɔlɔ ni kadɔ yɛrɛ ka kɛlɛ kan sabu n'u y'a fɛ mankan fɛ ka ban dɔw bɛ wuli ka taa kadɔ dɔ faga o b'a fɔ kadɔ de y'a kɛ ka sɔrɔ kadɔ tɛ dɔw bɛ wuli ka taa fɔlɔ dɔ faga o b'a fɔ fɔlɔ dɔ sɔrɔ i n'a sɔrɔ kadɔ tɛ o problème bɛ yen quoi welcome mun ne bolo vraiment gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la dɔrɔn dugutigiw ni alimamiw kɔni bɛ ka dugawu kɛ sabula maa minnu kɛlen filɛ nin k'u sigiyɔrɔ bila nin ye u da dumuni ko gɛlɛya bɛ o la kosɛbɛ duwawu ndena gunin Allah wadane moƴƴere miren batti laamu o se Allah wadane moƴƴere bon comme ina fɔ ko hali sisan kɛlɛ ma ban fɔlɔ ina fɔ ko sisan kɔni an bɛ hɛrɛ ɲini cogo min an bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min an b'o de ɲini yala a bɛ se ka a ban cogo min dɛ an b'o de fɛ sisan kɔni an b'o de ɲini nana kɛ cogo cogo o fetina ka ban duwawu misala bɛɛ bɛ se ko k'a la sisan kɔni k'a sibila ani dugawu don o kɔni bɛ ka kɛ misiri caman kɔnɔna na yaasa nin degun ninnu ala bɛ se ka dɔ bɔ a la cogo min na tɔgɔ ye Seku So bolila Jalisabu mara komi tɔɔrɔ lɛ a boli ka na yan u ka bugu bɛ an kɛrɛfɛ sisan an ka forow kan bisigire an bɛɛ ka jija silamɛw bɛɛ ka dugawu kɛ ala baasi nin bi ban an ka jamana kɔnɔ an ka Mali kɔnɔ don o don an bɛ taa misiri kɔnɔ ka dugawu kɛ an kɔni ma bila hali don kɛ Mopti n'a marabolo kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko maa 59 olu de y'u sigiyɔrɔw bila ni wulikajɔ fana ma kɛ dumuniko gɛlɛya o bɛna don a fan caman na min ye baganw ye olu caman bɛ ka sa nin waati in na Kasim Traoré Moptikaw fɛ yen VOA Bambara ale tɔgɔ la waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique Somaso ale ye bila sigida arrondissement dɔ ye ayiwa a dugu la fɛn mun ye bamananw miyangaw dafinw bɔbɔw ani filaw ani maa caman wɛrɛ olu de kɛlen bɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ o ye Mali damukɔrɔ ye an b'o de dɔn Maliko la
an be sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an be fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa somasokaw olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ bila sen kan ɲinan y'a a siɲɛ 5nan ye a tako 5nan ye ɲinan ye o kɛnɛ o de bɛ kan ka lawaleya nin waati in na Lamisa Sangare n'ale ye VOA ka lasigiden ye Kati ale talen b'a kɛnɛ kan ye a bɛ kuma ɲɛ a kan an k'a ka walawalaliw olu lamɛn. Festival de Somaso tako 5nan de ye nin ye Marakacɛndaw ka fɔ la wa a bɛ ladalafɛnw de kan. Festival de Somaso n'an b'a fɔ ma festival bɛrɛnin tugu talen bɛ ɲɛnajɛ dɔ de la san o san an bɛ ɲɛnajɛ in kɛ a bɛ san 100 ani kɔ bɔ ɲinɛ an ye ɲɛnajɛ in tako 5nan kɛ fɛn min bɛ laɲini ni o ye tabiya ye a bɛ fɛn dɔ nɔfɛ ni o ye sigida lakana ye a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ ni o ye an ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛlɛnin o ye kungo kɔnɔna dɔ de min tɔgɔ ye ko bɛlɛ donc k'a tugu o kɔrɔ ka tasuma don bɛlɛ la an ka maakɔrɔbaw tun bɛ nin kɛ walasa samiya mana ban tasuma bɛ kungo jeni donc ni tɔnni kɛra kungo bɛ kurakuraya a bin bɛ nugu a cogo la furabulu bɛ nugu a cogo la o kɔnɔna na u tun bɛ donsoya fana kɛ u bɛ baganmisɛnw gɛn donsow bɛ faga wɔlɔninw bɛ faga mangalaniw olu bɛ faga a wagati la donc o tun ye wagati fana ye wagati min ni o y'a sɔrɔ baganw kɔnɔman tɛ donc donsoya yamaruyalen tun don ka tɔn kari kungo la o tun ye o wagati ye donc o kɔnɔna na sisan ni wulada sera namadenw ni o ye sodenw ye muso minnu ni olu furula yɔrɔ wɛrɛw la donc olu ni u denw bɛ na ka bɔ u furu yɔrɔw la ka na u faso la walasa u denw ni u fasolamɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn donc o tun bɛ kɛ ni dununfɔ ni balafɔ ye ni an ka ɲɔgɔw ni mingolow ni ŋagaw fɔli ye donc o tun ye ɲɛnajɛba ye tile 3 bɛ kɛ o ɲɛnajɛ la. U ko ɲɛnajɛ in tɛ dunu ni bala dɔrɔn ye a kɛra sababu ye ka nafasɔrɔ sira caman lase Somaso yen nɔ Marakacɛndaw. donc an y'a jateminɛ ka fɔ ɲɛnajɛ in nafa bonya kama an kan k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn ye diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka nege a nɔfɛ cogo min na donc an ye ɲɛnajɛ in ta an y'a kɛ festival ye ɲinɛn ta kɔnɔna na an ye baara dɔw boloda ni o ye an ka dunu minnu n'u tun bɛ ka tunu ni o ye ŋaga n'a ɲɔgɔnnaw ye ani mingolo ani bɔnw ye donc an ka se ka olu lakunu an tilara ka fɛn dɔ don bala ni o ye an balimamusow n'an b'a fɔ olu ma ko namadenw ani an bɛnindenw donc o ye namadenw denw ye donc u ka segin ka na so u baw faso la u ka na ka na mɔgɔw dɔn an ka se ka a namadenya yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye nafa jumɛn ni jumɛn b'a la cɛ ye furu tamasɛrɛ ye muso ye muɲu tamasɛrɛ ye donc o fɛɛrɛ minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw kalan donc an ye o siratigɛw fana yira ɲinɛ bon ɲinɛ an ye biriki gosi mansin dɔ dilan min bɛ bɔgɔ biriki gosi a bɛ siman biriki gosi o biriki nin a bɛ kɛ sababu ye ka an ye so dɔw fana jɔ so min n'a bɛ jɔ jiri t'a la nɛgɛ t'a la 5 ɲɔgɔnna la donc ni so jɔra k'a fɔ ko jiri t'a la foyi t'a la o bɛ kɛ sababu ye ka kungo lakana festival ni fɛn kura foyi t'a kɔnɔ min bɛ a to ni a bɛ sira fara n'a bɛ kɛ fɛn mayɛlɛma ye n'a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ denmisɛnninw jogo tiɲɛ jamana bɛ cogo min na jamana fan bɛɛ sumanen tɛ yɔrɔ minnu n'olu sumanen don ni nin misali ninnu tora ka yira a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bolo di ɲɔgɔn ma anw ka festival min filɛ nin Somaso festival a kɛra sababu ye ka festival 5 ɲɔgɔnna ka olu fana lakunu mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ka na a kɛnɛ kan ka na tɔmɔni kɛ anw bɛ nin labɛn cogo min na ɲinɛ yɛrɛ an ye dugu caman dugutigi ani maire ka cidenw sɔrɔ jibondon bɛ Somaso bi a bɛ i b'a fɔ Somaso bɛ i b'a fɔ Bamakɔ jiko la a ji yɛrɛ tɛ tigɛ robinet ji ka fana ka taa don futuw kɔnɔ o kɛra Ala ni an ka jɛ in sababu fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso belebele ni jɛ in kɔnɔna na fana o fana sɔrɔla jamana ye o di an ka dugu ma k'a min donna da fɛ a bɛ taa 100 ani 60 la festival nin kɛra sababu ye k'a yira denmisɛnw na k'a fɔ ko u ka siniɲɛsigi de kɔ kɔfɛ u ka siniɲɛsigi de ba kɔfɛ u ka siniɲɛsigi de damada la nka u ka siniɲɛsigi n'u sigilen bɛ yɔrɔ min na n'u ye fɛn dɔ kɛ ni jama nata ka ca u bɛ hɛrɛ dɔ sɔrɔ o yɔrɔ la. U ko kunnafonidilaw de cayara ɲinata la kosɛbɛ wa k'a kɛra wasa ye ka tɛmɛ. Ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafinna fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrique. Ka dayirimɛ minanko ko nɔgɔya tumutu mara sigidalamɔgɔw bolo o de kɛlen bɛ sigida ɲɛmɔgɔ ale ka wuli ka jɔ belebele ye bi ni waati in na ayiwa Ablaye Tarawele n'ale y'a VOA ka lasigiden ye tumutu ale bɛ a ɲɛfɔ an ka kumakanw lamɛn. Tombouctou gouverneur ye ɲɔgɔn ye kɛ ani commerce directeur régional balo feerelaw ani sogo feerelaw nɔfɛ ka hakili jakabɔ kɛ malo ani sogo sɔngɔ ka se ka jigi cogo min na Amadou Akoina Tombouctou gouverneur an b'a lamɛn. Vous savez que les consommateurs sont victimes. An b'a dɔn consommateurs balo sɔngɔ gɛlɛyaw b'u kan an ka suguw la gouvernement ye kulomajɔ kɛ o gɛlɛyaw ma o hukumu kɔnɔna commerce ministre so ani élevage ministre so ye hakili jagabɔ kɛ baara kɛ ko ɲuman na. Réflexion a été faite par rapport à une opération riche. Bi jamanaden bɛɛ y'a jira k'a fɔ balo ka gɛlɛn UNTM ye wuli ka jɔ kɛ faamaw ka se ka cɛsiri kɛ balosɔngɔ ka se ka jigin. Souleymane Touré commerce et concurrence directeur régional an b'a lamɛn. Il y a eu des négociations qui se sont engagées entre le gouvernement malien et Sigikafo kɛra INTM ani gouvernement cɛ
balo gɛlɛyaw kan gouvernement ye layidu ta ka ɲɛɲini gɛlɛya dɔw la ka commerce ministre so bila ka ɲɔgɔn ye kɛ feerekɛlaw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnyala sogo feerelaw ani maro feerelaw ɲɛ ka sɔrɔ a ko la. Une solution à cette situation de vie chère. Feerekɛlaw ka taa se sannikɛlaw ma bɛɛ ye nin kibaruya kunbɛn ni nisɔndiya Abba Jallo sogo feerelaw ka ɲɛma an b'a lamɛn. U ye an wele a diyara an ye u ye kuma min fɔ an ye Tɔnbɔkutu wayo ma deli k'a sɔrɔ tilebin wayo tuma bɛɛ fɛn de bɛ du u ma u ka se ka sogosɔngɔ jigin a kuma tɛ se an ma ɲina a fɔra ko an ka dɔ bɔ sogosɔngɔ la an b'a kɛ fana ni ala sɔnna a ka di an ye fana. Fatal Mudu Aluseini an b'a lamɛn. Fɛn bɛɛ ka gɛlɛn sogo ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn wari fana tɛ ne fa ma u sera ka fɛn bɔ a sɔngɔ la a ka d'an ye a diyara n ye fana. Ka se ka nin ko nin bɔ a sira fɛ fo faamaw ka kɔlɔsili de kɛ suguw la Abu Tal an b'a lamɛn. Minnu ye feerekɛlaw ani sannikɛlaw ni an ye an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ experience y'a jira k'a fɔ kɔlɔsi de kan ka kɛ sugu kan n'o ye suivi ye n'o ma kɛ a bɛna kɛ fu ye. Gouvernement fana ye fɛɛrɛ latigɛ ka se ka malo feerelaw ani sogo feerelaw dɛmɛ ni a bɛ fɔ min ma subvention. Amadu Akoina an b'a lamɛn. Des subventions, des facilités seront accordées aux commerçants. Dɛmɛ ani nɔgɔya bɛna kɛ feerekɛlaw ma malo sɔngɔ ka se ka jigi bɛɛ ka se ka sɔrɔ sogo fana bi ten a sɔngɔ ka se ka kɛ 400 pour maintenir à 2000 francs le prix de la viande. Kuma fɔra a diyara mɔgɔw ye nka sisan an bɛ a baara cogo de ma Tɔnbɔkutu VOA Afrique Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ o lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Bi farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan an kumana siɲɛta de kan o ɲɔgɔnnajɛrɛ tako sabanan n'an ko festival international de lutte traditionnelle o bɛ daminɛ juma nata avril kalo tile 5 ka kun cɛ kare la avril kalo tile 7 Bamakɔ siɲɛtala mɔgɔ 190 bɔɲɔnko Nigerkaw Burkina Fasokaw Senegalkaw ani Malidenw olu de bɛn'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na Yaya Sakɔ siɲɛta ɲɔgɔnnajɛrɛ in ko labɛnnaw ɲɛmɔgɔ don ani fana Écurie Lion Sport de Bagadaji o ɲɛmɔgɔ don hakilila in bɔra ale de la. Niger mɔgɔw 20 olu bɛ yan deja Burkina mɔgɔ 10 bɛ yan Senegal olu ka ressortissants bɛ o bɛ yan deja k'a fara an yɛrɛ ka jamana siɲɛtalaw kan. Ko kura bɛ se ka kɛ mun ye ɲinan ta la. Muso 10 b'a la ɲinɛ o fana o ye ko kura belebele parce que salon ta kɛra muso 4 salon sini ta kɛra muso 4 mais ɲinɛ ta muso 10 alhamdulillah o ɲɔgɔn ko kura tɛ parce que fo ka musow don siɲɛta in na ni y'a jateminɛ an ta in bilalen don sinon tubabuw bɛ yen aikidokɛlaw b'olu ta la judokɛlaw b'a la a musomanw b'a la karate musomanw b'a la. Ni hakilila yɛrɛ a sɔrɔla mun de fɛ. I b'a dɔn mɔgɔw ni i ta yɔrɔ jɛ dɔrɔn i bɛ fili sira la i kan ka taa yɔrɔ min na n'o jɛ dɔrɔn i bɛ tunu parce que ne bɛ fɛ farafinya an ka segin an minɛn kɔnɔ k'a dɔn fɔlɔ ko nin siɲɛta nin barita in tun b'an fɛ yan kabini lawale anw y'an taw bila ka tugu tubabuw taw kɔ k'o sankɔrɔta k'o kɛ fɛn bɛɛ hali dɛmɛbaga yɛrɛ tɛ anw ka siɲɛta in na parce que u b'a fɔ ko farafin siɲɛta farafin yɛrɛ tɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a kuma fɔ dɔw yɛrɛ olu bɛ wuli ka b'i kɔrɔ mais ni tubabuw ta taara u bɛ to olu ta parrainer par exemple gɛlɛyaba bɛ ne kan sponsor ko la ala ni an ne yɛrɛ gɛlɛya kun n ye gɛlɛya ye o de kama n t'a bila an b'a kɛ fo ka taa se a se la. Ka fara o kan n'i y'a ye siɲɛta an bɛ sabanan na ɲɔgɔndan ye sabanan na fila tɛmɛna fila min tɛmɛna nafa kɛra mun ye yɛrɛ bolo. Nafa kɛra a la parce que jamana wɛrɛw de ye ne yɛrɛ wele u ye n ye bɔlɔlɔ kan festival ye bɔlɔlɔ kan k'an bɛna lajɛrɛ kɛ Kenya u ye ne wele dugu 100 ani dugu 40 kuma dira Mali ne de fɔlɔ ma ne taara Mali représenter ni dugu 100 ani dugu 40 ka n'a fɔ ko siɲɛta hali n'a ma daminɛ Mali la mais Mali bɛ jate a fɛ kabini o temps de kun bɛ sale kabini o temps de empire du Ghana ka yɔrɔ min fɔ u ye siɲɛta bɛ Mali kɔnɔ cogoya min na o kɛra 2018 an kɔrɔ. E la nafa wɛrɛ sɔrɔla tuguni wa. Ne ye nafa camanba sɔrɔ siɲɛta la n ye denmisɛnninw bɔ suɲɛli la ka denmisɛnninw don baara la ka denmisɛnninw don société garnagew la siɲɛta sababu la parce que n'i bɛ denmisɛnnin bɔ banditisme na f'i ka fɛn dɔ de yira a la mais n'i ko k'a k'a dabila mais i ma fɛn d'a ma a bɛ continuer a fɛ barantanya k'o kɛlɛ o bɛɛ ye siɲɛta in nafa ye. Minnu mana se sɔrɔ u bɛ laja. Kosɛbɛ yɛrɛ u bɛ musakaw sɔrɔ musaka girinma o lajali fɛnw bɛ yen nɔ u b'olu fana sɔrɔ.
Ayiwa ni bena dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ka foli ni tanu ɲi ka lase Mali ka lasigiden min bɛ Washington DC yan nɔ n'o ye ambassadeur Mahamadu Nimaga ye an b'a dɔn ni waati in na a b'a la k'an lamɛn ani Mali lasigiden so min bɛ Washington DC yan nɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ tasi bila k'u ye Ibrahim Sale Ansari i ka foli bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ale bɛ baara kɛ Mali lasigiden so la Riyad Magan jamana kan ayiwa an bɛ foli kɛ fɛnɛ Fatumata Keta ye nin waati in na fo Denver a bɛ sɛgɛn nafiɲɛbɔ la a denw fɛ yen nɔ Sekou Cissé grand tailleur ka foli be kɛnɛ in kan yan Musa Hari Maiga ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye doyen an ka foli bi ye ayiwa an bɛ foli kɛ fɛnɛ Aden Ali Mohamed ye Amina Togola